Papa RD and Papa Chubbs. Itong oras, kabarangay, alas 9:33 na. Oy, masinangutan na mo. Sabay, sikreto ni Papa RD nga. Kanang sakto pa magyambugay pabahon-pahon. Ano batanon pa manggihapog. Ang pamarog ray batanon ha, way uyab nga batanon ha. Ni mga kabarangay, kaya mga healthy lifestyle lang ba? Kaon tatanan, wala may problema. Kuntol-kuntol lang. Kaon, wag ipili kabarangay, paway mahay. Tapos gym gamay dia, tapos mag-maintain kita og gamitin si Papa RD og si Papa RD Genesis Organic Spirulina. Kining spirulina kabarangay, kani siya blue-green algae with phycocyanin. Ug dani siya mga nutritional contents. O ang spirulina usa ka tanom, plant ni, og dili ni siya usa ka synthetic drug. Dili pod baho, dili masangsang ang baho sa usa ka dekalidad nga spirulina. Genesis Organic Spirulina, mapalit ni online og sa Mercury Drugstores nationwide. Yun Contact mo for more details 0977-688-5730. Tawagin ninyo mga kabarangay 0977-688-5730.